तो दुई दशंधि है मु राजनीति दूर रही आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा किसी वेब चैनल आम वंशर परंपरा एवं अभिमान को लेकर किसी चर्चा होता ही एक्चुअली मत मुह खोलिया बाध्य कर तेणु या राजनीति संगे जोड़ा न जाऊ ए कौन राजनैतिक उद्देश्य बा सफाई ना एथरे मु गोटे कथा कहि साधुचरण दास आपण माने सुनछन ना साधुचरण दास आमर गोस्वाप बबी तांकर अणनाती फोर्थ जेनेरेशन साधुचरण दास बापा थिले श्यामवल्लभ दास तांको समय आमर जमींदारी आरंभ होई एवं साधुचरण दास ताको बढ़ई थिले श्यामवल्लभ दास एवं सेबठू जमींदारी आरंभ होई एवं सुकिंदारू आरंभ करी कयागला पर्यंत आमर सबुठी प्रॉपर्टी अच्छे सुकिंदार 40 एकर 30 एकर जगह खाली नहीं टाटा कंपनी कैंपस रे पड़ी कलिंगनगर एडीएम ठू नियो इनफॉरमेशन आम कोटी कोटी टका कंपनसेसन पाई टाटा कंपनी ठू गवर्नमेंट पैसा को छाड़ी तेरे प्रश्न उठुची जे साधुचरण दास 1920 मसीह ये गांधीजी आसिले जाजपुर को से अस्पृश्यता निवारण विरुद्ध लड़ी थे सदाव्रत मठे चैम्बर थिला ही वाज एन एडवोकेट जाजपुर बार काउंसिल फाउंडर यू विल गेट इनफॉरमेशन फ्रॉम जाजपुर बार काउंसिल ही इज द फाउंडर ऑफ जाजपुर बार काउंसिल एवं रिनाउंड लॉयर एवं 1936 रे गॉट नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस थिला ओडिशा अपर हाउस थिला 1936 मसीह साधुचरण दास बिकेम एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रजा आंदोलन करते सुरेंद्र महांती नीलशैल कई पढ़ी नीलशैल यू विल गेट ऑल इनफॉरमेशन ताले मनमोहन सोधी बायोग्राफी पढ़तु साधुओं सब डिटेल्स पाइबे आप प्रजा आंदोलन करते स्वाभिमान रक्षापी से रिजाइन करते काउंसिल कहीं कांग्रेस गोटे भूल निष्पत्ति नहीं आसेम्बली रे विरोध कर ये करते रिजाइन भी करते तेणु ये हूँ वंशर परंपरा और स्वाभिमान बबी तो पिला आम 7 भाई आम साधुओं को वास रे जन्म हो बबी इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून नॉट ए सिल्वर स्पून ही इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून गोटे सुना चामचार जन्म हो सी आम 7 भाई आम 5 भाई चालीगले आम 2 भाई रहीचु आम साधुओं को वास बबीर के वास है वासटा साधु आम तो आज पर्यटन क्लेम करूँ जे एटा आम वास आम जानू साधुओं को वास अंचल समस्त लोक जानते अद्वैत प्रसाद दास पुओ ही वाज नॉट पॉलिटिकली एम्बिशियस किंतु जाजपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आम परिवार को छाड़नी गत 100 वर्ष है आमर आम परिवार जो राजनीतिक इतिहास रही वाइब्रांट रही भविष्य भी भगवान का आशीर्वाद से रही आम कि करूँ आम भावना आम बंचेक रखीचु आम भावु ये प्रभुंर आशीर्वाद लोक चाहती लोक भल पाती एवं जाजपुर से केवल जानकी बाबू बुझते जे पॉलिटिशियन आई विल क्लेम से जानकी पट्टनायक बुझते से कहते ओपनली जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ से बहुत चेष्टा कर जाजपुर म्युनिसिपालिटी जितिया कांग्रेस को कर कहले जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ देयर फैमिली इज देयर स्ट्रेंथ तेणु आज कह बाहुल्य जे बबीर उपवास ये गोटे उपवास ढी अच्छी आमर ये काली घर जो गरुड़ काली घर सामने गोटे उपवास ढी अच्छे उपवास थिला पूर्वपुरुष से उपवास थिला से गोटे उपवास ढी ना परिचित रही तेणु उपवास बबी बाबूर नुह उपवास साधु बाबूर ये हूँ प्रथम कथा आ द्वितीय कथा हूँ जे खंडे लाइट स्टोन खंडे लगी घरे कौन तो जोधपुर सैंडस्टोन खंडे घरे लगी ये घर पुराना घर साधुओं को घर उपर घर फाउंडेशन इंजीनियर मैंने मना कले कहले बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अच्छी खाली आप छात बदली दिखाँ ये घर भी पुराना घर एठी भी घर थिला एठी भी आम 10-12 वर्ष लगे कि घर खंडे कलु
ଏବଂ ଆମେ କ୍ଲାଡିଂ କଲୁ ଏଥିରେ ଦୋଧପୁର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ। ତାକୁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ପୁରୀରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣୁ, ଏ ଘରେ ବି ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବୁ, ପଥର ନୁହଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍, ସେମାନେ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯାଉଛି, ଆମ ଜାଗା ଯାଇଛି, କୋଟି 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 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ କମ୍ପେନସେସନ୍। ସେଠି କଦନପୁରରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ। କାଳିମେଘା ରାସ୍ତା ଡବଲିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ୱି ଲଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମକୁ ଯେତିକି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଉଛୁ ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଟୁ କ୍ରୋର୍ସ, କୋଟି କୋଟି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମର ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି, ପରିବା ଚାଷ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭାଇ କୌଣସି ଦିନ କାହା ପରେ ହାତ ପତେଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସାରା ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ତାର ଯଦି ସେ ହାରିବ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି ମାଛ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି 5 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଇମେଜ୍। ଏବଂ ସିଏ ଏକଲା ନୁହଁ, ଏଠୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନେତା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ବବିର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫର୍ ହେଭେନ୍ ସେକ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁସ୍ଥ କହିବି, କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ এইଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ୟାକୁ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍, ଆମେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ? ଆମର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ? କରାଯାଇପାରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଗାଲ କନସଲଟେସନ୍ ନେଇକି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।